سلام كمي تصنحو كبرات تخطتلت نلوم قدام مشت 4 تقم تخلتاشن 25 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو جنرال تادسو وردن دكتور دجن مزغابون لو مزهبو مغلص زملكتن ኤርትራ አሞጋድ መخنشاب ደቃንስቲዮ عاوت كمستغونا صفتن هلكيت لامبادوسا لوم تذكرو كمزو علن بريزيدنت ترامب حماس كتف اعتزاز دحر مهابو حماس سلام مقباري نجر كمزلون زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سبسكرايب بمغبار كسب موداتا تكاتلونا بخبرن عدمكم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب حماس كتف اعتزاز دحر مهابو حماس سلام مقباري نجرالو ني أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب عتوجل حماس كسب سنبت ابزلو غزي ننا اسرائيل جو وغنات مزيفتهم كلهم ابالاتو كهدنون كقتلون مخانم محبارو زفلات كوينو نتا اواسيعبو حماس ناي سلام سمع مقبالي تكسالو دونالد ترامب ابتبعلو كمزوننو زتكزالو تروز ميديا بزهابو مغلصي عتوجل حماس اخل متنقطا كمستوهابو دحر مغلاص ابزن سالسته حزب زوبا قزا نابو حسبوتا كغعزو حبيرو منبارون يغلص الله أبالات عتوجل حماس مسز بقازات حابيهم كم زلو زقالت تحابريتا أمريكان إسرائيل نتعتق حيل حنسابن حوارون كاتفقوا أبزن أقللو جزا سلام أو حزب قداي كخاون كم زخالة تحابريتا ملكيتو زنبارا خوينو اتوجل أبسمع سلام السمم ومقلاسو كفلات تخايل الله عتوجل حماس صبو عدل تواهبو مهلاون زتكسنا أمريكا بريزيدنت حماس نتبع أمريكا زقربنا سلام سمع انت زي تقبلوا بعدلو كم تساوته كم زقصر كم زفرار حوم بتوساخي حبار كلن هاجرات إسرائيل سلام وفتح كم زوسنا ابت خباب دحر اشحات عامتات سلام سفينو خمزلون زحبر بريزيدنت ترامب حماس نسترديو نتم جهوناي مفتح مدب كاتجبر وسيخو دحر مصوعو حماس جو كفتح دلو كمزلو محبارون تغاليصو الله اتم اب 7 تقمت كابيتم كمستوسدو زتغالصو اسرائيلاوያን ግዳት ጠንቀናይ ተልዕለ 50 ሺህ ፍልስጤማውያን ዘቀተለ መጥቃዕታት ምዃኑ ከሕበርን ከሎ ካብቶም ጆስተት ሓዙ ወገናት ገለ ከም ዝሞቱ ገለ በህይወት ከም ዘለውን ከሕበር ጸንሐ እዩ በብዙሓት ወገናት ዓለም ተቀባልነት ተረኺቡ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሰላም እማመ ሓማስ በቀጥታ ነቶም ጆስተት ሓዙ እስራኤላውያን ከፈትህ ኣብዞ ባቃዛ ጸንሖ ስልጣን ከረከብ ከም እወን ዕጥቁ ከፈትህ ዝጠለብ ክኸውን ከሎ أمسايا أوناتو كينات عبد العلاقة دو كبل زأمم ناي سلام وعلم خانون يفلات ات عسران نتبتات كم زحاز استقالسة ناي دونالد ترامب ناي سلام امامه نافلتو هاجرنت فلسطين زملكا زخانه مجلس كم زي بلون بتوساخ جلس انكارلا عتو جل حماس زاجد زخانه ملسه كم زي هابلون ينجار ኤርትራ አሞጋድ መخنشاب ደቃንስቲዮ عاوت ከምስተጎና ጸፈት ተሐቢሮ ኤርትራ አመዳይ ሞጋድ መخنشاب ደቃንስቲዮ አብ ገስጋስ ከም ዘመዝገበት ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ሐቢሮ ሚኒስተር የማነ ኣብተ ኣብ ገጻ ትዊተር ዘውጽኦ መግለጺ ሞጋድ መخنشاب ደቃንስቲዮ ኣብዋን ሳውራ ዝፈለመ ወፍረ ምዃኑ በመግላጽ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኤርትራ ዕውስ ስራሕ ከም ተሰርሐ ፍሊጡሎ መخنشاب ደቃንስቲዮ ሓደ ካብቶም ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝነበሩ ጎዳአት ለምድታት መዃኖም ዝሐበረ ሚኒስተር የማነ ብዘይካ ናይቲ በመንግስት ዝተኻየደ ወፍረ ኣብ ሃይማኖታውን ባህላው ንጥፈታት ወን ዕውስ ስራሕ ከም ዝተዓየ ገሊጹሎ ብፍላይ ድሕሪ ጸረ መخنشاب ደቃንስቲዮ ኣብ 2007 ዝተኣወጀ ወግዓዊ ኣዋጅ ርኡይ ለውጥታት ክምዝገብ ምጅማሩ ወን ብተወሳኺ ምሕባሩ ክፍለት ተኻኢሉሎ هلكيت لامبادوسا مذكارو تفليتو اب تقمت 2013 اسقاقمت 368 ኤርትራውያን አጋጢሙ ከም ዝነበረ ሎም መበል 12 ዝኽረናይተ ትራጀዲካ ፍጻመ መዘካሩ ተፈሊጡ እቶም አማይት ኤርትራውያን አማካላይ ባሕረ ጥሒሎም ዝሞቱ ክኾኑን ከለው ብስደት ካብ ኤርትራ ድሕሪ መውጻእ በመንገደ ሱዳን አቢሎም ኣብ ሊብያ ጸንሖሞ ናብ ጣልያን ከሰግሩ ዝፈተኑ መብዛሕትኦም መንእሰያት ግዳያት መንባሮምን ይጥቀስ ኣብቲ ናይ 12 ዝኽረ መዓልተ ድንገት ቤተሰብ ግዳያተን
ገለ ናይ መንግስታውያን ወገናትን ስለ ህይወት ሰብ ዝጣበቁ ወገናትን ተረኺቦም መንባሮምን ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ እቲ ኣጋጣሚ ኣብ ታሪክ ሓድሽ ስደት ኤርትራውያን ኣብ ሓደ መዓልቲ ዘጋጠመ ዝዓበየ ህልቂት ኮይኑ ተመዝጊቡ ከም ዘለውን ብተወሳኺ ይሕበር። እቲ ኣብ ገምገም ደሴት ላምፓዱሳ ዘጋጠመ ህልቂት ብደረጃ ዓለሙን ኣብ ቀረባ እዋናት ካብ ዘጋጠሙ ናይ ባሕሪ ሓደጋታት ካብቶም ዝዓበዩ ምዃኑ ጸብጻባት ይገልጹ። ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ኩለ መዳዊ ጸገማት ንምውፃእ ምጥንካር ሓድነት ተጋሩ ኣዝዩ ወሳኒ ክብል ፕረዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቡ። ፕረዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎማ ኣብ ዝጀመረ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንብሔራዊ ሓድነት ትግራይ ተረኺቡ ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ብሔራዊ ኮንፈረንስ ሓድነት ኣብ ህልውና ሓደጋ ዘላ ትግራይ ንምድሓን ኢሉ ሕጂ ተረኺባ ዘላ ተነጻጻሪ ሰላም ብዝግባእ ዓቂብና ኩናትን ወሮ ኩናትን ዝጠፍኣሉ ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ዝመለሱሉ ዓመት ክኸውን ኩሉ ዓቕምታትና ጸንቂቕና ክንጥቀም ክብል እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ። ሓድሽ ዓመት ትግራይ ሰላማ ዝሕለወሉ ጽቡቕ ምህርቲ ዝሕፈሰሉ ስራሓት መስኖ ዝሰላሰለሉ ዳግማዊ ሕይወትን ህንጸትን ትግራይ ዝጅመረሉ ተስፋ ንስንቐሉ ዓመት ክኸውን ልዑል ትምኒት ኣለኒ ኢሉ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ዝምለሱሉ ግዜ ከም ዝኸውን ዘለዎ ተስፋ ልዑል ከም ዝኾነ ዝገለጸ ፕረዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቶም ዝሓለፉ እዋናት ሓድነት ተጋሩ ብምሽርሻር ከጥፍኡና ንዝተለዓሉ ጸላእቲ ዝበሎም ህዝብን መሪሕነቱን ከም ብረት ጠንኪሩ ስለ ዝኾነ ካብ ጸበባ ወፂኡ ንኽወፅእ ዘከኣለና ንገብር ኣለና ኢሉ ሕጂ ዘሎ ጸገም ፈጠርቱ በዓልተናና ዝበለ ፕረዚዳንት ታደሰ ስለዚ ዝሓደጋ ህዝብና ዘናግዕ ብምዃኑ መበገሲኡ ተረዲእና ሓድነት ተጋሩ ኣብ ምጥንካር ምስራሕ ኣዝዩ ወሳኒ ኢሉ ደጋዊ ሓይሊ ጸገማት ህዝቢ ካብ ምግዳድ ካልእ ነገር ከም ዘይብሉ ተረዲእና ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሽግራት ፈቲሕና ተኸባቢርና ተሓባቢርና ንብረላ ትግራይ ክትህልወና ኣለዋ ዝበለ ፕረዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓድነትና ብዝያዳ ክነጠናኽር ይግባእ ኢሉ ሕወሓት ክድሕን ወይ ክጠፍእ ዝኽእል ብውሽጡን ብኣባላቱን ኮይኑ እዚ ዓብይ ነባርን ናይ ኩለና ኣሰር ዘለዎ ፓርቲ ድሕነቱን ቀጻልነቱን ክረጋገጽ ኩሉ ዝከኣለና ምግባር ነውር ምጥሓስ እንተይኮነ ሓላፍነትና ብግቡእ ከም ዝንዋጻእ ነርእየሉ ኢሉ ሎማ ኣብ ከተማ መቐለ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዶክተር ደብረጽዮን ጀነራል ምግበይ ጀነራል ዮሃንስን ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ መራሕቲ ፖለቲካን ወተሃደራዊ መራሕትን ኣብ ዝተረኸቡሉ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንብሔራዊ ሓድነት ትግራይ ብዝብል ስያመ ዝሳለጥ ዘሎ ኮይኑ ብሔራዊ ኮንፈረንስ መቐጸልታት በብኸባቢኡ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ክካየድ ናይ ጸንሐ ወፈረ ብሔራዊ ሓድነት ዝኾነ ብሔራዊ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ኮይኑ ክሳብ ጽባሕ ክቕጽል ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። ውድብ ናጽነት ትግራይ ዓቕሚ ምድርዳር ንምዕባይ ስሩዕ መንግስቲ ንምትካል ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምጥንኻር ይግባእ ኢሉ እቲ ውድብ ሎማ ኣብ እዋናዊ ዛዕባ ድሂቡ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጸገም ትግራይ ንምፍታሕ ሓድነት ምጥንኻር ዓቕሚ ምድርዳር ምዕባይ ከም ዝግባእ ገሊጹ። ኣብቲ መግለጺ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደጀን መዝገቡ ከም ዝሓበሮ 5 ዓመት ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከቡ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ናብ መረበቶም ምምላስ ሰብኣዊ ጉዳይ ከም ዝኾነ ብሽም ዝግበር ሸቐጥ ፖለቲካዊ ጌጋ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝፈጸሙ ኩሎም ጸላእቲ ሕጂ እውን ከም ውድብ ጸላእቲ ከም ዝኾኑ ዝገለጸ ዶክተር ደጀን ብሰንኪ ውድቀት ፖለቲካ ትግራይ ኢድ ኣእታውነት ጸላእቲ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት 8 ወርሒ ዘመዝገቡ ዓወት ብሰንኪ ዲፕሎማስያዊ ነጽረ ዘይምህላው ስዕረት ከም ዘጋጠሞ ዘዘኻኸረ ኮይኑ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ ጸገም ንምውፃእ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምስጣም ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ምዕባይ ስሩዕ መንግስቲ ምትካል ይግባእ ኢሉ ነዚ ድማ ውናት ከም ውድብ ብዘቐመጦ 3 ምዕራፍ ስልቲ ቃልሲ ውሽጣዊ ዓቕሚ ትግራይ ምድልዳልን ሕይወት መረጋጋጽ ይስራሕ ኣሎ ኢሉ ሻዕብያ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኢድ ኣትየሎ ብሰራዊት ኤርትራ ዝተዓመጻ ደቂ ኣንስትዮ ከይዛረባ መጥቃዕቲ ይበጽሐን ኣሎ ክብል ዝተዛረበ ዶክተር ደጀን መዝገቦ ብተዛዋረ ሻዕብያ የመሓድረና ኣሎ ዝብል ዝመስል ብዛዕባ ኤርትራ ኢድ ኣእታውነት ብሰፊሕ ዝተዛረበ ኮይኑ ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ንተጋሩ ኣይምልከተናን ብምባል ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ንውግእ ዝገብርዎ ዘለዎ ምድለዋት ትግራይ ከም ዘይምልከታን ንመንግስቲ ኤርትራን ንወደብ ዓሰብን ንምክልኻል ብወገን ትግራይ ዝግበር ዘሎ ደገፍ ከም ዝነቐፈ እውን ተገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።